بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، کسی نے اگر یہ جاننا ہو کہ صورتحال لمحہ بلمحہ کیسے تبدیل ہوتی ہے تو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھیں. سچی بات یہ ہے کہ ایک ایک لمحے میں کئی مرتبہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اس سیاسی صورتحال کے کچھ اہم ترین پلیئرز نے بہروپ نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چوئی پرویز الہی صاحب. ویلکم ٹو دا شو چوئی صاحب. وزیر اعلیٰ بھی کہو نال سر، وزیر اعلیٰ بھی کہو. ابھی بنے تو نہیں ہے نا، مگر بن گئے نے جدو وزیر اعظم نے کہتے تھے بن گیا سمجھو. آپ کون 5 سا؟ سیٹاں نے ساڈے کول. آپ کون صاحب؟ یونس الہی جی MN ہے. اور خان صاحب؟ برو میں نے کہا تھا نا میں انہیں رلاؤں گا، انہیں تکلیف پہنچے گی. اجے تو 5 سیٹاں نے، 5 سیٹاں. بولنے کا ہے کسی نے بیچ میں. تیری بدتمیزی تو میں چوری صاحب نے ادھر لے او بیٹھ بیٹھو. بہروپ نگر سے تشریف لائی ہیں مریم بی بی بہت شکریہ شاہ صاحب. اور میاں شہباز شریف صاحب. شاہ صاحب ایسے نہیں چلے گا، میرا پورا طرف اب قرآن پڑے گا. محترم بلکہ سوری معزز خواتین و حضرات، پرائم منسٹر آف پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف. اسی پرائم منسٹر میں یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کے ہاتھ رکھو ذرا، آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ کون صاحب ہیں آپ کے پہلو میں؟ میں ان کا نوکر ہوں جناب. جو میں جانتا ہوں انہوں نے کیا 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 ہے اور کسی کو کیا پتا ہو. یہ نوکر نہیں، میرا مخبر ہے شاہ جی. ہمیں آپ نے لوٹا. کیوں ہماری بیٹی؟ چچا جان، گھر کی لڑائی گھر میں. ہاں ہمیں انہوں نے یعنی کہ آپ نے لوٹا. غیروں میں کام دم تھا. میری کشتی وہاں نہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. وسیع مجھ سے پوچھو یہ کورٹ میں کون بیٹھا ہے؟ کون بیٹھا؟ یہ مقصود چپڑاسی کو ٹائی لگوا کے ساتھ لے کے آیا. وہ یہ مقصود چپڑاسی ہے؟ یہ تو شہباز شریف تو بہت مشہور ہے. صاحب یہ مجھ پہ الزام ہے. میں ایک مقصود کو جانتا ہوں. وہ کون ہے؟ دوسرے مقصود کو جانتا ہوں، یعنی PM شپ. ایکسکیوز می، آپ کون صاحب ہے؟ یہ بنگلہ دیش جوا کراؤندا جی. آپ چپ کریں. بڑی مہربانی شاہ جی، آپ کا دھیان ہماری طرف پڑا ہے. آپ صحافت کو نہیں پہچان رہے. ناصر انقلابی اچھا، نائدہ انقلابی ہے تو صحافت نے مشرف دورج کی تھی. عوام کے ووٹوں پہ عیاشی کرنے والے 5 ووٹ. وزیر اعلیٰ یہ کیا ملک کو سنواریں گے؟ یہ ساری پارٹیاں چور ہیں. یہ تو نہ کہیں ناصر صاحب. آپ اس بات کو مان لیں، انقلابی میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ بھی ہمارا بڑا مسئلہ ہے. ہم اپنی ساری پارٹیوں کو رد کر دیتے ہیں. اگر ہم سارے سیاستدانوں کو رد کر دیں گے تو پھر آپ کے مسائل کا حل کون ڈھونڈے گا؟ یہ جو الجھی ہوئی گتھیاں ہیں انہیں کون سلجھائے گا؟ سیاستدان ہی سلجھائے گا نا. تو اتنی ہی تنقید کرنی چاہیے سیاستدانوں پر جتنی بنتی ہے. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک دینا چاہیے. بڑا خوبصورت سیاستدان ہے اس ملک، یعنی بڑا شاندار سیاستدان ہے، پرویز الہی صاحب، بڑا قابل سیاستدان ہے اس ملک، چوری شجاعت صاحب، بڑا ایماندار سیاستدان ہے اس ملک. عمران خان. وسیع شاہ صاحب، مجھے آپ پہ یہ امید نہیں تھی. آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہوئے آپ ان لوگوں کو ایماندار کہہ رہے ہیں. یونس مونس دا نام ہی لینا. اب مونس الہی. وسیع تم نے ہینڈسم پرائم منسٹر ابھی تک نہیں کہا. میں ان میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا، ان پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کر رہا. میں پیچھے رہ کیڑا گیا؟ یار یہی تو المیہ ہے کہ عوام جائیں تو کہاں جائیں. جواد احمد نو ووٹ دے دیو. صاحب ہمارے دور میں صحافی برادری، ہر برادری ہم سے راضی رہی ہے. شاہ صاحب اور تمہارے دور میں صحافیوں کو نوازا بھی تو بہت جاتا تھا. تیرے اخبار دیا ٹوٹل 10 کاپیاں چھپ دیا ہوندیاں سن. 10 دیا 10 خرید لیندے. جس بندے کی 10 کاپیاں خریدی جائیں اور وہ ٹائم گھر چلا جائے کہ نہیں تو ہمارا ہے. اور وسیع میں نے ایک لسٹ دیکھی کہ جس شخص کی 10 کاپیاں چھپتی تھی اخبار کی صرف 10 کاپیاں، وہ جس کو تم لوگ ڈمی اخبار کہتے ہو، اس کو انہوں نے لاکھوں کا بزنس دیا ہوا تھا. اور ملک نہ لینے سنسیئر نے 10 کاپیاں پڑھ کے سوندے ہوندے. لے صاحب کو اور ٹائم نہ دیں. انہوں نے اتنا ٹائم دیتا، انہوں نے ملک دا بیڑا کر دیتا. تھوڑے شو دا کی حل کرن گے. میں نے آ کے سارے کے سارے اشتہار بند کروا دیا. صحافیاں بھی نے تو ہر شے بند کرا دی. اج روندے پھردے ہو میرے خلاف کی ہونڈے. صاحب توبہ جس کا اشتہار بند ہو جائے، جدا اشتہار بند ہو جائے وہ دی کو بات نہیں پوچھتا. ان لوگ منہ نہیں لاندے. جا تیرے تو اشتہار ہی بند ہے. اب آپ دیکھیں نا یار، یہ ویسے خان صاحب عجیب وہ کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں طلعت صاحب جب سے آئے ہیں، اور طلعت صاحب میں سمجھتا ہوں
ان صحافیوں میں سے ایک ہیں جو قدر ہونی چاہیے. آپ یقین کریں کہ جو حکومتیں ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے ایسے صحافیوں کی جو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اللہ بہت اچھی بات. ایک منٹ آ جا, ایک منٹ. ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਤੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ. تو ہے تو یہ ہمارے قبیلے کا معاملہ, مگر دونوں رویے غلط ہیں. بہت اچھی بات. کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کے ساتھ, اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ڈمی اخبار ہے جس کا حق نہیں ہے, اس کو کیسے لاکھوں یا کروڑوں کے اشتہار دیے جا سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات. یہ بھی سوال اٹھتا ہے. مگر ایسے ادارے جو ذمہ دار صحافت کرتے ہیں, صرف اس لیے ان کے اشتہار بند کر لینا کہ حکومت کا کوئی ناپسندیدہ صحافی اس پر نظر آنے لگا ہے, اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. اشتہار حکومت کو کھولنے چاہیے. بڑا نقصان ہو رہا ہے شاہ صاحب, ساڑیاں سیلریاں اجے تھلے لگی ہیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب آپ کے ہاتھ میں واپس آ رہا ہے یا لے گئے چوئی صاحب؟ ہاں, کچھ یہ لے جائیں گے, کچھ وہ لے جائیں گے, اور کچھ یہ لے جائیں گے. اقتدار کی بندر بانٹ ہو جائے گی. ਕਿਸੇ ਬੰਦਰ ਬਾਂਟ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ. چپ کریں آپ. عوام کے ہاتھ میں صرف بھوک آئے گی, بھوک. چیچڑے آئیں گے چند. شاہ صاحب یہ ٹھیک بول رہا ہے. ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ. نہیں انہوں اشتہار دیو. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? کیا ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ. شاہ صاحب آج پاکستان کا جو مستقبل ہے, برائٹ فیوچر ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون نون نون. نو کری جا رہے ہیں, انہوں نے بندہ توڑ لیا. ووٹ کو عزت دینی ہو چچا جان تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سر حمزہ جا رہے تھے, چوتھی پنجویں قربانی ہے. یونس سی ایم کی کرسی صاف کروائی ہے. ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ. یار چھوٹی نہیں سی کروانی, میں تو مونس نے کٹھے ہیں بہنا. موریسی سیاست ہے. جی 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 جی. یہ چاہتے ہیں کہ حمزہ ان کے ساتھ سیٹ سنبھالے. زرداری صاحب سندھ بلاول کو عطا کر دینا چاہتے ہیں, اور میاں صاحب پاکستان اپنی بیٹی کو سونپنا چاہتے ہیں. ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਲਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ. ارے پاکستان نہ ہوا, ان سب کی ماروسی جائیداد ہو گئی, اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. انہوں دو اشتہار دیکھو تو چپ کرنا بیٹا. اور ادھر ماروسی بھی ٹھیک ہو. اچھا میاں صاحب اور مریم بی بی, آپ دونوں سے ایک بڑا اہم سوال ہے. تو یہ اطلاع کہاں تک درست ہے کہ آپ لوگوں نے, آپ کی پارٹی نے, نون لیگ نے علیم خان صاحب کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی آفر دی ہے؟ شاہ صاحب بندے تو ایک پوری لسٹ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے ایک دفعہ پی ایم بن جانے دیں, اس دفعہ پاویں ندیم افضل چانو لا دو, انہوں نے پاویں شکیل چانو لا دو. تو حمزہ صاحب پھر نہیں بنیں گے سی ایم؟ یہ سارے نگران سی ایم ہوں گے, سی ایم حمزہ ہی ہوئے. کتنے عرصے کے لیے سی ایم ہوں گے اگر فرض کر لیجیے آپ کی پارٹی آ جاتی ہے اقتدار میں؟ میرا خیال 5 دن بہت نے. اور اگر حمزہ صاحب ہوں؟ حمزہ کم از کم 50 سال تک کرنے چاہیے تھے. اگر حمزہ 50 سال کٹے گا تو میں تو 80 کاٹ گیا. اچھا خان صاحب, ہر آدمی یہ سوال کر رہا ہے, پریشان بھی ہے, کیونکہ بہرحال آپ پرائم منسٹر ہیں. جب آپ ایک خط لہراتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس قسم کی سازشوں کو روکنے کی جن اداروں کی ذمہ داری ہے, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. مطلب ਉਹ ਖਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ. یعنی کہ ان کی جو پروفیشنلزم ہے اس پر بھی تو ایک کوشچن مارک اٹھتا ہے نا, کہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے, پاکستان میں رجیم چینج کی سازش ہو رہی ہے, اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ دکھائے چیف جسٹس صاحب کو. نہیں, وہ تو سیاسی معاملات میں آپ شخصیات کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ دیکھیں نا, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. نہیں مطلب میرے خیال میں یہ سیاسی معاملات ہیں, اور جو اس کا صحیح فورم بنتا ہے وہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہے یا دیگر جو فورمز ہیں, وہاں پہ لے کے جائیں. اداروں کو آپ اس میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ اگر عدلیہ جیسا ادارہ اس میں آتا ہے, کوئی رائے دیتا ہے, اگر وہ رائے آپ کے حق میں آتی ہے, تو عدلیہ کے متنازع ہونے کا خطرہ ہے نا. مخالفین کچھ بات کریں گے, آپ کے حامی کچھ بات کریں گے, تو خدا کے لیے اداروں کو ان معاملات میں مت گھسیٹیں. وہ ادارے جو پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں. یا تو یہ ہے کہ شخصیات کو انڈیویجولی دکھانے کے بجائے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. لو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کس میں ہے کیا. کیا ہے اس میں؟ کس گورنمنٹ کی طرف سے ہے یہ؟ اب ایک منٹ, کس ملک کی طرف سے آیا ہے یہ؟ ایک ملک کی طرف سے آیا. ਹੋਰ 36 ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. میں جو خارجہ پالیسی اپنا رہا تھا, 36 کیا 3600 بھی لکھ سکتے ہیں. ਲੋ ਜਾ ਏਡਾ ਤੂੰ ਸਦਰ ਰੇਗਨ. نہیں خان صاحب, اگر ساری دنیا کے ممالک ہمارے خلاف ہو جائیں تو یہ کوئی کامیاب خارجہ پالیسی تو نہیں ہوئی. نون لکھ گیا ہو تم, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ. مجھے پہلے ہی شک تھا. آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی
وہ کہتا ہے نون لیگی پیپلز پارٹی والے کچھ کہتے ہیں یار آپ لوگ حق سچ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. خیر تسی جواد احمد کی پارٹی سے نکلنا صاحب. یہ آپ کی شیروانی میں کیا ہے؟ یہ کس کا خط ہے؟ آپ کو بھی کسی ملک نے لکھا ہے؟ نہیں میرے جسر کو خط چھوڑ کے دوڑ گیا. کیا لکھا ہے اس خط میں؟ نیل پالش کے ساتھ وزیر اعظم لکھا ہوا. اور اس سازش میں یہ ان کے ساتھ ہے. صاحب یہ تو بہت بڑا الزام ہے. نہیں صاحب جیسا ہمیشہ ہم پہ الزام لگاتے رہے ہیں. تقریر کے دوران ایک باری مائک بند ہوا, الزام لاتا پیچھے تار میں کھینچی, جو تار میں کھینچی ہے اور جو بائیڈن دے نال مل کے کھینچی. حالانکہ وہ تار نہیں کھینچی جاندی. تو کہہ دو یہ جھوٹ ہے. جو بائیڈن اور تم سپیکروں کے پیچھے چھپے ہوئے نہیں تھے. اور جنہوں تو جو بائیڈن سمجھ رہے ہیں وہ جو بائیڈن نہیں سی. جب سے میں رشیا گیا ہوں اس کی نیند اڑی ہوئی ہے اور یہ اسی کی سازش ہے. اچھا دیکھیں میں اگین خان صاحب والے معاملے کا تو جب یہ لیٹر سامنے آئے اس کو جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں ذمہ دار لوگ دیکھیں, جانچ پڑتال کریں اور کوئی فیصلہ سامنے آئے کہ بھئی کس کی طرف سے لکھا گیا, کیوں لکھا گیا, کتنا اتھینٹک ہے, تو اس کے بارے میں بات کی جا سکتی. جب صورتحال واضح ہوگی تب اس پر بات ہو سکے گی. مگر یہ جو رجیم چینج والی بات ہے, کسی ملک میں جو حکومت ہے اس کو بدلنے والی بات ہے. ابھی جیسے میں نے کہا کہ پوٹن کے خلاف ابھی بائیڈن نے بیان دیا اور اس کے بعد یہ اتنی خوفناک بات ہوتی ہے, یعنی کہ جو پوری دنیا اب اس بات پر متفق ہے کہ کسی دوسری ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل دینا جو ہے آپ یہ سمجھیے ریڈ لائن ہوتی ہے. This man cannot remain power. یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد کہ پوٹن cannot remain in power, ویسٹ پورے کا پورا, آپ اندازہ کریں یو کے نے اس بیان سے الگ کیا اپنے آپ کو, یورپ نے اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کیا, میکروں کا بیان آیا کہ بھئی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, یو کے کا بیان آیا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. سارے کہندے بڈھا پاگل ہو گیا. سیکٹری بلنکن جو ہے وہ وضاحتیں دے دے کے تھک گیا ہے کہ یار اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو بائیڈن کا. تو اتنی خوفناک بات ہے. تو خان صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ بات درست ہے خط کے ذریعے تو بہرحال ایک خوفناک بات ہے. اگر درست ہے تو درست ہے نا, ثابت کرے نا. تو یہ کیا کر رہا ہوں میں. ہوا چلن ڈے ہو تسی. جو بائیڈن میرا خیال بزرگ آدمی ہے, انہیں سیریس نہیں لینا چاہیے تھا. انہیں بیان دیتا نہیں, وہ تو نکل گیا. اب آپ دیکھیں نا, آخری بات یہ ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ مجھے یاد آتی ہے کہ امریکہ نے کم از کم 72 مرتبہ دنیا کے مختلف ممالک میں رجیم چینج کی کوشش کی. 72 مرتبہ. تو بہرحال یہ ایک تاریخ تو ہے نا. صاحب امریکہ نو گولی مارو, جے حمزہ سی ایم نہ بنیا تو انہیں ساڑی رجیم چینج کر دیا. ناظرین سٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. انہوں فون کر کے سی ایم دی خوشخبری دے دیو. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کے کولاج سے. اور پہلی خبر جو آج میں نے پروگرام میں شامل کی ہے وہ آئی ہے ایجپٹ سے. مصر کی ایک عدالت میں ایک بڑا منفرد نوعیت کا مقدمہ دائر ہوا ہے اور شوہر نے کہا ہے کہ بھئی وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. تو اس میں منفرد کیا ہے شاعری؟ یہ شدرے دا جوڑا ہوندا چاہوں گی دے دینی سی. آپ مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں کہ اس میں منفرد کیا ہے. یہ دونوں اپنا شو تیار کیتی بیٹھے تھے. ہولی ہولی کی دوجے نو کیوں دے رہے تھے؟ تم نے ہے کہ پھر میں تمہیں ہے کہوں جتھے شاہ جی پاز لین تو اپنا شو شروع کر. انفرادیت ہے اس میں طلاق کی وجہ. شوہر کا گلہ یہ ہے جس وجہ سے وہ طلاق دینا چاہتا ہے کہ بھئی اس کی بیوی کو بہت زیادہ لت پڑ گئی ہے یا عادی ہو گئی ہے وہ ملک شیک پینے کی. بڑا کنجوس شوہر. نہیں مصر شاید انہیں امب نہ ہون جنہ وہ منگدی ہے. ملک شیک صرف امب دا ہی نہیں ہوندا, مرنے آ ویسے اس کی بیوی کو عادت ہے بنانا شیک کی. ہون مار. اور شوہر کا کہنا ہے کہ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی, بہت اس کو منع کیا, مگر یہ صبح شام بنانا شیک پیتی رہتی. اچھا ویسے مصر چ بھی بھوکے لوگ پھر بھی شاہ جی طلاق تو نہیں بنتی نا. اچھا دیکھیے اس پر ہم نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں بعض اوقات بڑے اختلافات کو جنم دیتی. کوئی بھی عادت جو دوسرے کو اریٹیٹ کرتی ہو وہ آپ کے لیے چھوٹی عادت ہو سکتی ہے مگر دوسرے شخص کے لیے چھوٹی نہیں ہوتی, خاص طور پہ جب وہ عمل مستقل دہرایا جا رہا ہو. اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے. شوہر کا یہ کہنا ہے کہ پاگل پن کی حد تک یہ شیک پیتی ہے. اوئے ہوئے یہ سیری چو تو کیلیاں دے درخت اگ گئے ہونے. اچھا اس خبر کا ایک پہلو اور بھی ہے. شوہر کا موقف یہ ہے, ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طلاق کی وجہ پوری دنیا میں ہونی نہیں چاہیے, مگر بہرحال اس شوہر کا موقف یہ ہے کہ شیک پی پی کے بہت فربا ہو گئی ہے اس کی بھی.
ਫਰਬਾ ਜਾਂ ਮੋਟੀ? ਅੱਛਾ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਫਰਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਲਾਕ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਕੇ ਟੋਨੋ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਕ शेक वाला ब्याह करने लगी। तो शौहर ने कहा सिर्फ ये मामला नहीं कि अब ये मोटी हो गई है, बल्कि ताने तिशने, बदजुबानी और लड़ाई झगड़ा उसने इतना मुझे बेजार कर दिया इससे कि अब ये मेरे दिल से उतर गई। और कोई शख्स दिल से अगर उतर जाए, उसके साथ एक छत के नीचे ज़िंदगी गुजारना बहरहाल दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम होता बेशक। है। वो शेर है ना, कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना। वाह, कितना मुश्किल है अजियत ये गवारा करना, दिल से उतरे हुए लोगों में गुजारा करना। तो बहरहाल एक और मिस्री जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, इनके भी इसी किस्म के मसाइल हैं, मगर इनकी अहलिया को शौक है स्ट्रॉबेरी शेक का। तो इनसे जानते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं। मसाइल क्या होना है यार फिकी? ये बड़ा बड़े अरबी में शेक पी पी के मुझे इसने कलाश कर दिया। अच्छा तो शेख समझ रहे हैं? क्या साहब, शेक पीने से कभी किसी का शौहर कल्लाश हुआ है भला? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਕਲਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੂ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਉਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਫੜ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ। मैं पागल हूँ क्या जो हर वक्त गिलास पकड़ के शेक पीती रहूंगी? अच्छा जग नाल पीनी है? ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਨਾ ਜੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਦਾ। अच्छा ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਫੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ असल बात ये है शाह साहब कि ये कंजूस है, एक मिल्क शेक मंगवाने में भी ना इसे मौत पड़ जाती है। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? मैंने देखा है, नहीं तो इसलिए आहिस्ता आपने क्यों देखा? मैंने कई बार देखा। वो जहाँ पे जैबिन और जिंक चिक चिक वाले होते हैं मामला। वो सारा सरगोदा देखता था, उसमें क्या? नहीं आप ज्यादा देखते हैं। यार रफीकी मैं कंजूस नहीं हूँ। हाँ यार रफीकी ये मनूस है। यार रफीकी ये सारा दिन मिल्क शेक बनाती रहती थी। ए लस्सी आंदी है चाचा, इंज लस्सी बनदी है मिल्क और मिसर मिल्क शेक इंजी पड़ता है और मुझ पर तवज्जो नहीं देती थी। ना जी मेरा वास चले ना तो मैं इस खातून को कहा तू सारी जिंदगी मिल्क शेक बनाओ उधर वेख ना। क्या तवज्जो नहीं देती हूँ? सुबह सुबह उठ के इसे नाश्ता देती हूँ। बल्कि कई बार ये खौफ तो रात में भी नाश्ता दे देती है। और आपको पता है इसकी खुराक कितनी है? दर्जन भर तो अंडे खाता है ये नाश्ते में। ਇਹ ਹਟਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। या मुर्गी थी फिर नाश्ते के बाद मैं इसके कपड़े धोती हूँ। ओ तौबा खाना खराब। ये कपड़े धोने पहनना शाह जी बंदा 4 साल मिल्क शेक पिए। उसके बाद 4 घंटे तक मैं इसके विला की सफाई करती हूँ। आप लोग विला में रहते हैं? जी। हालांकि तुम तबेले च रहना चाहिए। फिर दोपहर को कैलूले के नाम पे ये घर आ जाता है और मुझे कहता है मेरे पैर दबाओ। हाय बेचारी पैर दबांदी ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्यों? ਪਾਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਹ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ। यार रफीकी पूछे इनसे, मैं इसके पैर नहीं दबाता। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਬਾਣੇ ਚ। ये वैसे बेचारा मोहब्बत तो करता है आपसे? हाँ हाँ खाक मोहब्बत करता है। शादी से पहले इसने मुझे कहा था कि 12 ऊंट तुम्हें शादी के तोहफे में दूंगा। आज तक वादा नहीं पूरा किया। है वे तेन गोली वजे ਇਹ ਊਂਠ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਊਂਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। वे टुट पैने इन्ने ऊंठा दा करना की हूं? सवारी करूंगा उन पे। वे ऊंट तेन बहन देंदा है अपनी कमर ते। क्यों नहीं, वो तो मेरे तरले करता है। पहले तरले करता, बाद ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਆਮ ਊਂਠ 7-8 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ। और ਜਦੋਂ ऊँट से बहन लगता ऊँट कहता मैं पानी पिया। बताओ इन्हें, ऊँट मुझे दूर से देख के इट चुक लेंदा। नहीं, मुझे देखते ही ऊँट की आंखों में अंधेरा छा जाता है। ऐ मेरे मोनसो गमखार, ऊँट मुझे देख के ऐसी तड़पता है जैसे पानी के लिए मछली तड़पती है। एडी मोटी मछली पहली है। ऐसी बदहैयत मछली है, टप्पी जा रही। इन्हें ऊँट रेस वास्ते ना अपना ऊँट भी भेजा सी और ਉਹਦਾ ऊँट फर्स्ट आ गया, लेकिन अजे तक दौड़ी जा। इन्हें ऐलान भी करा था ऐसी जीत गए वापस। अब किस बुनियाद पर आप दोनों की सुलह हो सकती है?
बस ये मिल्क शेक कम कर दे तो सुलह हो सकती है। वो कहती है तड़फना घट कर दो। अच्छा बीबी, आप इनके साथ रहना चाहती हैं? वो इस वक्त कौमे में। जब तक ये मुझे 12 ऊँट नहीं देगा मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगी। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਊਂਟ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। मामूली ऊँट नहीं है इसके पास। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਊਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? महंगे ऊँट होते हैं, बड़ा महंगा। इन्हें कितने ले? नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। यानी इनका भी कोई तलाक का मसला है? नहीं, तलाक का तो नहीं है, एक छोटी सी शरारत कह लें, छोटा सा मामूली सा क्यूट सा एक फ्रॉड कह लें। है जी? जी, ये एक बरतानवी जोड़ा है। वहाँ की एक मकामी बर्गर कंपनी ने एक मार्केटिंग प्रमोशन ऑफर की और उसमें कहा कि 6 मिनट के अंदर जो शख्स 12 बर्गर खाएगा उस कंपनी के, उससे बिल नहीं लिया जाएगा। हाँ। तो ये दोनों पहुंच गए और इन्होंने 12 बर्गर खाए। 12 बर्गर खाने के बाद ये वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने कहा जी बिल। तो उन्होंने कहा जी आपने खुद तो कहा था कि 6 मिनट में जो 12 बर्गर खाएगा उससे बिल नहीं लेंगे, यानी कि कोई एक शख्स अगर 6 मिनट में 12 बर्गर खाएगा तो उससे बिल नहीं लिया जाएगा। तुम तो 2 लोग हो, दोनों ने मिलकर 12 बर्गर खाए, लिहाजा तुम तो पैसे दो। फिर इन्होंने इनकार कर दिया, बहस बढ़ गई, तू तकरार हो गई। जो वेटर था उसने कहा मैं मैनेजर को बुला के लाता हूँ। वो जब मैनेजर को बुलाने गया तो पीछे से ही जोड़ा गायब हो गया। गायब होना तो हमारा शुगल मेला है मिस्टर वसु। ये तो अपने ब्याह वाले दिन गायब हो गया सी। अच्छा वो भी बादशाह लोग हैं, है तो मामूली सी बात, मगर उन्होंने बकायदा केस कर दिया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ये फिर 112 खा के आए ना। ਕੋਈ ਟੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, 버ਗਰ ਖਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਏ ਸਾਡੇ। आप कौन है? ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ 버ਗਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। शाह जी इतने बर्गर तो ये डस्टबिन में फेंक देते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਪਰਚਾ ਅਸੀਂ 버ਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। तो आप भी हमें निकालो, तुम कौन से थथे हो? अच्छा इन्होंने सिर्फ बर्गर नहीं खाते, बर्गर बनाने वाली मशीन भी खाती। वो मिस्री सोच रहे हैं 50 के बर्गर थे मैं भी खुआ सकता। बर्गर वाला खैर मांगदा, बर्गर लौटदा होवे ते भावें चंगदा, बर्गर वाला खैर मांगदो। अच्छा तो अगर मैं 100 बर्गर ले दें बाजी क्या? ते तुसी उस मिस्त्री ना ब्याह कर लोगे? ये देखो वो अपनी बीवी की खुशी के लिए क्या कुछ करने को तैयार है, और अगर मैं 2 मिल्क शेक पी लेती हूँ तो तुम्हें मौत पड़ जाती है। उसकी बीवी तो देखो कितनी खूबसूरत है और हैंडसम है। ओ मैं नाजुक हसीना, आपको ऊंट चाहिए? इन्हें तेरे ऊंट दा लक तोड़ देना। ऐसा आदमी खलोता ऊंट भी अद्धा खा जाता पिछों। जानू ओ डार्लिंग, मुझे ऊँट के बर्गर खाना है। नेवर ऊंट का बर्गर नहीं खाना तो फिर तुम्हारा बोल ऐसे हो जाएगा। इन्हें ऊंट वाला बर्गर खा रहे हैं, अंदर ऊंट लता मार रहे हैं। वैसे मोहतरमा आपकी शादी इनसे कैसे हुई थी? ये ऊँट पे आए थे बारात लेके। ये नहीं सी शर्मान दिया, ऊंट शर्मान दिया। 4 वाली बरात वापस गई है। क्यों? इनको उतरा नहीं सी जा। तुमने मुझे ऊंट दौड़ाते नहीं देखा। अच्छा ਇਹਦਾ ਊਂਟ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਊਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜਦੇ। अच्छा ये जो बर्गर इन्होंने खाए हैं तो ऐसे ही 2-4 पाउंड का बर्गर होगा, मगर दुनिया का सबसे महंगा बर्गर पिछले दिनों चाइना में तैयार किया गया। वो किन्ने दस जनाब? एक रेस्टोरेंट है डी डॉल्टन, उन्होंने तैयार किया था तकरीबन $6,000। हाय हाय जी जी, यानी पाकिस्तानी ऑलमोस्ट को 11 लाख रुपए का। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 버ਗਰ? नहीं नहीं, छोटा सा नहीं है, 777 पाउंड उसका वजन है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? बहुत सारे लोग मिलके खा सकते हैं उसे, बहुत हैवी बड़े साइज का बर्गर है, और शायद महंगा इसलिए भी है कि उसमें कैवियार भी शामिल किया उन्होंने। ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਵੀਆਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਹੈ, 버ਗਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕੈਵੀਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? यार मछली के अंडों को, अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, उसको कहा जाता है। ਉਹਦਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। दुकान पे जाके है ना कहना आधी दर्जन कैवियार दे दे। अच्छा ये महंगे और बड़े बर्गर का तजुर्बा ना दुनिया में कई मुल्कों में हुआ है, मगर अमेरिका में जो एक बर्गर बनाया गया था जिसकी कीमत थी $2,000, वो मुझे इसलिए भी याद रह गया कि उसका नाम उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग रखा था। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? अशरफ। ਛੋਟੂ। नहीं, उस बर्गर का नाम उन्होंने रखा था द एब्सोल्युटली रिडिकुलस बर्गर। वाह, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਵਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। बुरा बर्गर।
शाह जी बर्गर तो आपकी भाभी बनाते हैं और बनाते नहीं बेचती में है। ਜਿੰਨਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਮੰਗ ਲੈਣਾ लेकिन शाह जी मुझे बर्गर पसंद नहीं है अच्छा उन्होंने ये बिल्कुल नहीं पूछा कि आपको क्या पसंद है आपको क्या नहीं पसंद मैं तुम क्या ना अलहदा शो कर रहे हैं इन्होंने अचानक सीट से लो अपना कैमरा काट अच्छा ये बताइए कि इस किस्म की हरकत ये रेस्टोरेंट से खाना खा के भाग जाने वाली आपने और कहाँ कहाँ की है? तकरीबन सारी दुनिया में की है शाह जी आपने फिर लाहौर में हरकत नहीं की? मैं शाह जी एक दिन ਇਹਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਚਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਲੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜੇ ਆਏ ਪੀੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਆਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੀਗਲ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪੜ ਕੇ अच्छा यहाँ आपको मार पड़ी? हाँ और मैं क्या तो दसन डिया मैनू हार पे नहीं और दुनिया में और कहाँ कहाँ आपको खाने पे? और सानू किते फैंटी नहीं पई शाह जी सिर्फ लाहौर च ही फैंटी पई है इत्थे ते आपे ही मोटरसाइकिल विच मार के कहंदे उठ जा तेनू बंब वज्जा है ऐसे लोग ने ਗੁਜਰਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੇ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੜੇ ਨੇ 1-5 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ फिर पैसे दिए आपने? नहीं ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਂਟੀ ਪਈ ਹੈ शाह जी वो मिस्त्री ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣ ਡਈ ऐसे यार चिड़े तो मुझे भी बहुत पसंद है ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਮਿਸਰੀ ਹੈ पिछले साल मैंने अपना ऊंट बेच के सारे पैसों के चिड़े खाए थे ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਊਂਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ 4-5 ਚਿੜੇ ਆਏ ਪਰ ਕਿ ਊਂਟ ਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ 25 लाख का मैंने ऊंट बेचा था हाँ जी 5 लाख लीरे ਦਾ चाहे बंदा 5 लाख लीरे पाकिस्तानी ਐਵੇਂ ਕੋਈ 55 ਬਣਦਾ जैसे ऊंट मेरे पास है ऐसे किसी फैरून के पास भी नहीं थे किसी फैरून के पास भी नहीं क्या जी गरीब बंदा है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਊਂਟ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਊਂਟ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਨ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਛਲ ਨਹੀਂਗੀ इसी को तो कहते हैं नयाब ऊंट ਨਹੀਂ ਆਪ ਊਂਟ ਹੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਚਲੀ वैसे आपका नाम क्या है? हुस्नी मुबारक हुस्नी मुबारक साहब ये बताइए कि आपने तलाक का फैसला वापस लिया कि नहीं? अगर ये वादा करे कि मिल्क शेक में कम पीऊंगी तो मैं इसको बसाने के लिए तैयार हूँ चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए मिल्क शेक तो मैं कम नहीं करूंगी ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ मुझे मंजूर वैसे बीबी आपने इन्हें कैसे पसंद किया था? जब ये ऊंट पर बैठकर सहरा में दौड़ता हुआ आता था ना तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया लगता था ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਅਰੇਬੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਲੱਗਦਾ